ভাইয়া আমার সাথে ছবি আসছে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে কনফার্ম তুমি বকশিস পাবা দেখি এই তো ভাইয়া মাইকেল আছে ছবিটা না এই নাও এই তো। তোমার বকশিস এই তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সাথে ছবি আসছে ভাই এই যে ও মাই গড কত হ্যান্ডসাম লাগতেছে তাই না কি রে? ও মাই গড হ্যালো কনফার্ম বকশিস এই তোমার আমার সাথে ছবি আছে ছবি আছে তো তুমি এখানে কেন আসছো তুমি এখানে কেন আসছো যাও যা ছবি নাই টবি নাই আমার সাথে যার ছবি থাকবে তারে ঈদের বকশিস দেওয়া হবে সালামি দেওয়া হবে এই দেখেন কারি কারি টাকা ਮੁੰਡਾ ਟੌਪ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਗਲਾ ਸੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਥੌਟਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲ ਡਾਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਹਾਂ